Hello guys, welcome back to science class. Today we will discuss one of the characteristics of living things, namely the respiratory system. Okay, we'll start to learn today. Well, the first organ that help our breathing process is the nasal cavity. Jadi organ pertama yang akan kita bahas itu untuk membantu proses pernapasan kita adalah rongga hidung. The nasal cavity is the cavity where air enter for us to breathe. In the nasal cavity, there are nasal hairs that function to filter the air that enter the nasal cavity. Jadinya rongga hidung kan merupakan tempat masuknya udara untuk kita bernapas. Nah, pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Not only that, tidak hanya itu ya. In the nasal cavity, there are also the nerve endings of smell. Well, the nerve is useful for disgusting odors that enter the nose. Well, from this nerve, you can distinguish between the smell of perfume, the smell of garbage, to the smell of fried chicken that makes you hungry. Jadi pada rongga itu kan tidak hanya di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, ujung-ujung saraf pembau, ending of smell itu. Nah, saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Nah, dari saraf ini kamu dapat bedain tuh bau parfum, perfume ya kan, the smell of garbage, sampah ya, to the smell of fried chicken, hingga bau ayam goreng that makes you hungry. Jadinya membuat kamu bikin lapar gitu. Okay, next. What a nasal cavity function? So the overall function of our nasal cavity is one, place of entry of air. Two, filter air through the fine hair and mucus in the nose. Three, as a sense of smell. Jadinya ini ya, ini tempat masuknya udara, terus kemudian filter air itu penyaring udara melalui rambut-rambut halus, dan lendir, mukus itu lendir di dalam hidung, a sense of smell, dan sebagai indera penciuman. Oke, yang kedua atau the second is larynx. The larynx, or what is commonly called the larynx, serve as a place where the lining or vocal cords attack. Jadi organ kedua yang kita bahas adalah laring. Laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara, vocal cord ya. Well, is in the larynx that our voice can be produced. Jadi pada laring inilah kita dapat menghasilkan suara, ya kan? The larynx can be become infect, which commonly known as larynx. Jadinya laring dapat terkena infeksi yang biasa dikenal dengan penyakit laringitis ya. Terus habis itu the cause of the infection is due to inflammation due to frequent screaming, irritation, or infection. So you have to take care your voice, your vocal cord by the drinking water and getting enough rest. Jadi penyebab infeksi ini kan karena kamu radang ya, akibat sering teriak tuh, frequent screaming, terus ada iritasi dan ada infeksi. Jadi, kamu harus menjaga pita suara kamu dengan cara minum air putih dan istirahat yang cukup. The third organ is the trachea. Nah, jadi yang ketiga ada batang tenggorokan. The trachea is located in front of the esophagus ya. Is made up of ring-shaped cartilage
In this trachea, there are valves that open and close the air. Nih ya, ini akan ketika itu dia menutup, ibaratnya menutup membuka di sini nih. The following is system of action of trachea. Jadi organ ketiga itu kan trachea, terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang kayak tulang-tulang rawan ya, dan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Jadi pas kamu lagi ke sebentar. While speaking, the valve close, the food passage close, and the airway opens. Jadi ketika kamu berbicara tuh, katup menutup. Saluran makanan tertutup dan saluran pernafasannya terbuka. Terus sementara when swallowing, the valve opens, the food passage open, and the respiratory tract close. Jadi ketika sedang menelan nih, katup membuka dan saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Oke, next. Furthermore, the fourth organ in human respiratory system is the bronchus atau bronchi. The bronchi, there are branches of the windpipe that connect the trachea and lungs. Jadi di sini selanjutnya organ dalam sistem pernapasan manusia yang keempat adalah bronkus. Si bronkus ini dia tuh punya kayak batang tenggorokan, windpipe yang menyambung antara si trakea sama paru-paru, si bronchi ya. Dan di sini ya hampir mirip dengan trakea, si bronkus ini terdiri dari tulang-tulang rawan yang bentuknya seperti cincin ya. Nih. Terus dia menyambungkan antara which in its branch connect to right lung and the left lung. Jadi dia nyambungin antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini dia nih, si bronchi, bronkus di sini. Tren, paru-paru kanan, paru-paru kiri, gitu di sini. Terus ada bronchioles atau anak cabang batang tenggorokan. Nah, kalau bronchioles kan nih banyak nih kayak cabang-cabangnya nih. Nah, itu disebut bronchioles. Bronchioles are bronchial branches that are found in the lungs. The number of branches in the bronchioles correspond to the number of lobes or ventricle in the lungs. The division is the right lung. There are 3 lobes and to the left lung are 2 lobes. Jadinya jumlah cabang pada bronchioles ini sesuai dengan jumlah lobus pada gelambir paru-paru gitu ya. Di sini gitu ya. Yang sebelah kanan nih ada 3, 1, 2, 3, dan di sebelah kiri ada 2, 1, 2 gitu. Terus next, any lungs or pulmo. The last organ is the lungs. The lungs are located in the chest cavity and consist of 3 ventricles on the right lung and 2 ventricles on the left lung. It is in the lungs that dirty air containing carbon dioxide is exchanged with clean air containing oxygen. This air exchange occurs precisely in the bubbles in the lungs or alveoli that come into contact with the bronchioles gitu ya. Jadi organ yang terakhir ini anak-anak paru-paru. Si paru-paru kan terletak di dalam rongga dada kita nih, rongga dada. Dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan ya tadi ya, 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida lalu dengan udara yang bersih oksigen. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi pada gelembung paru-paru alveolus yang bersentuhan dengan bronchioles.
Oke, we'll check with breathing by thorax. Nah, jadi ada ilustrasi kalau misalkan kita eh, ketika bernapas, ini inspirationnya seperti ini dan expirationnya seperti ini. Terus breathing by diaphragm, mak, ya breathe out and breathe in. Kamu bisa lihat dengan ilustrasi tersebut. Okay, so broadly speaking, the process of the human respiratory system consists of six organs, namely the nasal cavity, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and lungs. Okay, uh, until our discussion here first, see you next week and stay healthy, yeah. Bye bye.